bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Annyeonghaseyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce to myself. My name is Aura Nuri Ilmi. I'm from SMA 3 Kota Bumi, Kinto class. In this video, I will explain about description text and the context created directly by Miss Aisyah. The description text are in definition, purpose, structure, and examples. Definition of description text. Description text is a type of text that aims to portray something, whether an object, place, person, or atmosphere, in detail and depth. The main goal of this text is to make the reader feel as if they can experience or visualize what is being described. Purpose of description text. The purpose of description text is to clearly and vividly depict the subject so that the reader can imagine it more vividly and have the same experience as the reader describes. There are three structures of description text. In the identification, this part introduces the subject being described, such as the name or type of the subject, and description describes the specific characteristic of the subject, such as shape, color, texture, sound, smell, and or atmosphere, and evaluation or feeling express the reader's feelings or impressions about the described subject. Example of description text. Di deskripsi teks ada definisi, tujuan, struktur, dan contoh teks. Definisi teks deskripsi adalah teks yang bertujuan untuk menggambarkan sesuatu, baik itu objek, tempat, orang, atau suasana dengan rinci dan detail. Tujuan utama dari teks ini adalah membuat pembaca seolah-olah dapat merasakan atau membayangkan apa yang dideskripsikan. Tujuan teks deskripsi adalah untuk menggambarkan subjek secara jelas dan detail, sehingga pembaca dapat membayangkan dengan lebih hidup dan merasakan pengalaman yang sama seperti yang digambarkan oleh penulis. Ada 3 struktur teks deskripsi. Identifikasi. Bagian ini mengenalkan subjek yang akan dideskripsikan seperti nama atau jenis subjek. Deskripsi menggambarkan ciri-ciri detail dari subjek seperti bentuk, warna, tekstur, suara, aroma, atau suasana. Penilaian atau perasaan mengungkapkan perasaan atau kesan penulis tentang subjek yang dideskripsikan. Dan ini contoh teksnya. Ini. In the context, the definition, structure, purpose, and examples. Definition of recontext. Recontext is a type of text that aims to retell an event or experience that has happened in the past. This text is subjective and is usually written from the first person perspective. Purpose of recontext. The purpose of recontext is to inform or entertain the reader by sharing personal experience or specific event in chronology order. There are 3 structure recontext. Orientation, an introduction that provides background information such as who, when, where the event took place. Events.
main part that recount a series of events in chronology order, and reorientation, a convolution or causing that often express a reflection or evaluation of the event optional. An example of recontext. Sini. Di recontext ada definisi, tujuan, struktur, dan contoh teks. Definisi recontext adalah teks yang bertujuan untuk menceritakan kembali suatu peristiwa atau pengalaman yang telah terjadi di masa lalu. Teks ini bersifat subjektif dan biasanya ditulis dari sudut pandang orang pertama. Tujuan di konteks. Tujuan dari konteks adalah untuk menginformasikan atau menghibur pembaca dengan menyampaikan pengalaman pribadi atau peristiwa tertentu secara kronologis. Dan ada 3 struktur di konteks. Orientasi, pengantar yang memberikan informasi latar belakang seperti siapa, kapan, dan di mana peristiwa itu terjadi. Events atau peristiwa, bagian utama yang menceritakan serangkaian peristiwa secara kronologis. Dan reorientasi, kesimpulan atau penutup yang biasanya mengungkapkan refleksi atau evaluasi tentang peristiwa tersebut opsional. Dan ini contoh teksnya.